مرحبا بكم. عجبني السيلونس، تلاقى حالة السيلونس. Donc on est là parce que le octobre c'est vrai que شهر كامل حنا نهضروا على الكونسير دو سان مي وشنو لازم نهضروا عام كومبلي نهضروا tous les jours n'importe quelle heure نهضروا مع ولادنا مع اللي كبار علينا ما يعرفوش دونك لازم نلحقوا لو ميساج ديالنا. الوغ افون دو كومونسي توس نعيطوا ليسيا بوحدي تفضل معنا تفيق حالها. Alors حبيت نقول برك بلي هاد لي جون تلاقيت بهم صافي ان مومون صافي ان بون مومون قبل رمضان راهم يسيو يورغانيزيو ويخدموا اي صافي بليزير انه مهما كان لي ديفيكولتي تاع ليفينمون هذا باش نلحق مهما كانوا صعوبات مهما كانوا واش نشوفوا شنو باش نشوفوا مي سكي سيغ سكو ليفينمون هذا ندار وتلاقينا اليوم اي سي غراس ا فو دونك يعطيكم الصحه وزيدوا لي تصفيقه شويه كبيره معليش. Alors déjà un mot باش ترحبي بهم ما تبهدليناش ومين داك تهضري بلونجلي انا ما نفهمش كي تحبي تهضر عليا بصح. ميرسي عادل. Alors مرحبا بكم اليوم ليفينمون ديالنا كيما قال لكم عادل ليفينمون على لو كونسير دو سان. On a choisi le slogan I can survive. Donc vous allez me dire I can survive ماشي هكذا تكتب. En fait c'est un jeu de mots. I can, donc je peux survivre, I can survive, mais on a inséré cancer le slogan. Donc voilà. باش ما نطولش عليكم راح tout d'abord نبدا par remercier vas-y. Remercier notre partenaire l'association بدر اللي راهم معنا اليوم. Notre sponsor host, le Central Coach, d'ailleurs on a un homme. La BDL, Banque de développement local. Le sponsor Silver Attestor. Et OBMK Communication et Publicité. Et enfin notre sponsor bronze, Brise Marine, le voyage dont vous rêvez. Et notre partenaire Designer Club, d'ailleurs dis-toi. Bon, voilà, de Boumeldes, je veux remercier nos chers speakers, c'est des médecins, il y a Madame Sihan Tanit, c'est une survivante du cancer du sein. Merci vous, l'audience, d'être ici aujourd'hui. J'espère que vous allez bénéficier de l'événement. Merci. Merci à vous, avec ça عجبتوني سي كنت تفقوا بزاف. برافو. مليحة لا البوبليك يتحكم نتوما كل زعما كل كلمة مادام تطلعوا كل كلمة يصفقوا عليكم. Alors on va commencer باش نعرفوا déjà c'est quoi le concert. كتبوا لي هنا كونسير دو سان حنا نهضروا على الكونسير تسمى الكونسير. مدوا لي في لا بريزونطاسيون مدوا لي ني ا الجي لو وفي لو هذيك على بالي ما تحبوش نسات مدوا لي دات نيسونس ما عندكش بروبليم. شكون تحب تبدا دات نيسونس تاعها بيناتنا؟ خنسة اي هذوك انتوما باسكو صغار انا ما نقولوش دات نيسونس معليش باش نقول لهم انا مع لا فام اللي في عمرك 28 فوالا. دونك ديجا جابت الباك تاعها في 1994 تحياتنا كامل راح يبدا يحسب شحال في عمرها في الرابعه والثانيه. ديبلومي اون ميتي جينيرال en 2001. دارت لي زيتود تاع ميديكال سبيسياليزي او اونكولوجي en 2005. قولي لي باسكو من داك يكتبوا غلط عندي كتبتيه بارفي. Elle fait pas confiance gars. Donc elle est assistante en santé publique l'EPH donc FEMDIA 2006-2009. On va être assistante en santé publique au centre anti-cancer de Blida 2009-2013. Elle est ملاح.
Vous êtes actuellement l'assistante principale en santé publique au centre anti-cancer de Blida depuis 2013. Donc, on a fait Hara Hara la madame. Et docteur Samira. 28 ans de servage. Toutes les madames. صحي عليكم يعطيكم الصحة merci pour les applaudissements اليوم جينا اليوم هنايا au nom de l'association البدر on va vous parler en détail docteur Rahmi va vous en parler on va donc le thème comme vous le savez tous c'est le cancer du sein mais moi je tiens à chaque fois quand on parle du cancer du sein je tiens à parler du cancer de façon générale parce que la notion de cancer elle reste ambiguë je parle en dialecte la derja pour que tout le monde comprenne. Donc la notion de cancer elle reste ambiguë. C'est quoi exactement, comment ça arrive, comment une personne peut avoir un cancer. Donc on va essayer d'expliquer tout ça. Pour expliquer le cancer, il faut revenir à la base. La base de l'être humain c'est quoi? L'être humain à l'origine c'est quoi? À l'origine, c'est une cellule. Voilà. Donc le corps humain il est fait de cellules. Donc les cellules elles se divisent. Elles se divisent tout le temps, de façon anarchique. Elles se divisent indéfiniment. Ou en même temps, les cellules elles sont déréglées. La cellule elle va donner d'autres cellules. La cellule qui n'est pas normale, malade. Elle va donner d'autres. Les cellules qu'elle va donner, elles ont le même défaut. Donc elles vont continuer à se diviser de façon anormale. Imaginez une cellule qui se divise de façon anormale, cellule sur cellule, qu'est-ce que ça va donner? Un amas de cellules. Après, avec le temps, ça va donner une petite tumeur. Et le temps, il peut varier à partir d'une cellule. Au 1 cm3, ça peut varier, ça peut aller jusqu'à... Alors, on continue. On va aller docteur Hamouda Abdelmalek. Docteur Srel. Ça fait plaisir. Alors, docteur en médecine 2018, spécialisé en chirurgie, donc CHU d'Ablida. Donc, le thème تاعك. Comment prévenir un cancer du sein? أعطوني فكرة حالة كبيرة. Salam alaikum. مرحبا بنا عندكم bien sûr. Je vais parler dans ma présentation surtout sur la prévention. D'abord, je vais expliquer c'est quoi la prévention. En deuxième lieu, pourquoi on fait la prévention. Et en troisième lieu, comment est-ce qu'on fait la prévention. D'accord. Donc, comme vous savez, le cancer du sein, il atteint ces dernières années des chiffres vraiment élevés. C'est vrai, d'une part, l'ampleur de ce problème de santé publique, mais en même temps, on vous donne les solutions par la suite. Donc, c'est quoi d'abord, je remercie Dr Trawadada pour sa présentation, juste pour vous initier et savoir c'est quoi le problème traité aujourd'hui. D'abord, c'est quoi la prévention? La prévention, c'est l'ensemble des actions qu'on peut les faire afin d'éviter l'apparition, l'extension ou bien l'aggravation d'une pathologie donnée. Donc, en médecine, nous voyons les problèmes, par exemple la maladie, c'est ça ce qui est le plus important. Et bien sûr, dans ce cas-là, c'est le cancer du sein. Le facteur génétique, c'est vrai, il est incriminé dans le cancer du sein, mais un pourcentage qui est très faible, disons 5%. D'accord. La prévention secondaire, ce qui est important, et bien sûr à chaque fois, c'est bien bien sûr, le dépistage précoce du cancer du sein, elle se fait par des méthodes qui sont simples et fiables. D'accord. Je vais commencer initialement par la mammographie. Donc, c'est quoi la mammographie? Donc, la mammographie, elle est indiquée bien sûr à partir de 40 ans. Bien sûr, une fois chaque 2 ans. D'accord. La mammographie, c'est une radio qu'on va la faire, bien sûr, du sein, bien sûr. ما كانش اللي ما عاش بالك مومون ديفيسيل ما كانش اللي بالك ما كومباتاش نتوما لي دكتور كريتو عييتو شقيتو نتوما كاين لي زيتيديون بزاف اللي نقولوا لي كوبا تاع الناس طايحه في تنوضك مي ابخي شاكون دو نو ا سون هيستوار الوغ اليوم معنا اون دام نحيوها بزاف ديجا مدام الحاضره معنا اليوم دونك سي مدام مرحبا بك
Donc une maman de 3 enfants, donc étudiante de comptabilité en plus couturière. 18 ans بديت la couture. Alors madame اللي كان diagnostic تاعك الاولى اللي تاع الكونسير en 2015 ومن بعد دوزيام فوا en 2017 2017. Mais après على بالنا بلي انت مرأة اللي قاومتي اللي تعبتي واليوم بالك راح نستفادوا منك بزاف باسكو هاد لي زيستوار اللي بالك ينكوراجيونا حنايا وبالك نشوفوا ميم تجيك حاجه كبيره ولا مصيبه كبيره نشوفوها بالك حاجه صغيره غراس ا لي زيستوار كيما تبعك مدام سهام زيدوني صفيقه حرا عليها. 2015 كان عندي سرطان ثدي. الاعراض اللي قلتهم اختي كامل راهم فيا. ايبا نقول لك اختي قلت لها على بالك بلي هكا قلت لي قولي والله قلت لها ايبا ولات قلت لي راني بعد روحي نبداو. درت لا بيوبسي فينالمون كان الدكتور بيطام دابري اللي رحت بريفي قال لي بون كي عطيتو لا بيوبسي قال لي بون واش نقول لك يا سهام وما قدرش يواجهني. الحمد لله اللي اكتشفنا المرض مبكر والحمد لله ونبطو طبيعي واش هو هذا الحمد لله كونسير هذا بكل قال لي ايه للاسف. قلت له دابا نزلت من الطابله قلت له ايه الحمد لله. رحت اكيد قعدت اكيد خبر كيما هذا مش حاجه سهله زعما باسكو سيرتو حنا على بالنا باللي الكونسير باللي دائما نربطوه بالموت. زعما كي كنت انا مانيش مريضه وناس بزاف لحد الان مازالوا يربطوا الكونسير باللي راهو الموت. عشت فتره وصاي خرجت من بيتي قلت ربي دار الداء ودار الدواء. توجهت بوليدة أكيد هي بلدي الثاني وهذوك ولادي الثانيين. أخذت العلاج تاعي في البوليدة ودرت 11 شيميو وكان كنت حاجة ما على بالكمش فيها نحب روحي بزاف. نحب ليماج نحب شعري نحب نكون دايما كلاس دايما الحاجه الاولى اللي فقدتها هي شعري. زعما كي فقدته كاينين دي مرض ما يحبوش ينحيو شعرهم كي يبدا يتنحى يبقى هكاك. انا درت نحيته صورت فيه نحيته. un des membres de l'association en fait. Certes, j'ai voulu vous parler sur l'association, sur le Janib Manawi ce que l'association fait, ce qu'on doit faire nous en tant que citoyens. J'allais faire une communication, après je vais totalement en communication. Peut-être je vais changer, je vais vous parler, je suis à Wikistage, sur les valeurs de l'association. On va après négocier avec les sponsors et essayer d'avoir ça. Le monsieur est là, qu'est-ce que je pourrais vous aider pour 1 million de dinars? Voilà, بعثنا له كاع واش كاينين واش خاصنا كامل نوفو يبعثنا 2 فوتو رومبلي دو ماتيريال سكون فولو حتى لنا قلنا له وين راك ما تجيش تشوف انا نقول المرضى يديروا لي on l'a même pas connu jusqu'à maintenant on n'arrive pas. عفسة شغل دو Pour l'événement Wikistage Bouzerrea, c'est Analia, c'est une réussite parce que c'est des jeunes qui ont pendant des mois et des mois qui ont déjà. Donc déjà le fait que je fous des jeunes اللي راهم يعني محبين يعرفوا c'était quoi le sujet, c'était quoi le thème. اليوم هضرنا على le cancer du sein parce que رانا في le mois octobre, le mois rose.
دونك هاد الحاجه ديجا بزاف امبورطونت انه تكون اون كوميونيكاسيون ما بيننا حنا دي جون مع الناس اللي ما يعرفوش، بالك اللي ما قراوش، بالك اللي ما على بالهمش. دونك اليوم كنا تلاقينا افيك دي دكتور مختصين في هاد المرض هذايا، وشفنا باللي سي فري كو سي دي مالادي اللي هو كاي مرض ثاني ماشي مليح للصحه، بصح وشنو كاين تقدر تعرفوا مبكر، تقدر تتفادى، تقدر يكون عندك لو كوراج. شفنا مدام سهام اللي كان ان كا يعني اكسبسيونيل تعلمنا منها بزاف. دونك حبيت نقول هاد لي زيفينمون كيما ويكي ستيج بوزريعه ولا نابورت كال ايفينمون اللي يكون عنده هدف للشاب انه يوعيه ويفهمه، اي با اوني لا اوني بور. وانا كان شرف لي انه اليوم نكون حاضر معاكم. اي برافو كامل ليكيب اللي حاضره هنايا، فريمون فوز افي في دو بو ترافاي، يعطيكم الصحه. ميرسي. تاع ويكي ستيج بوزريعه راهو كان توب ما شاء الله. وصل معلومات للناس بزاف اللي يعاونوا عرفوا بمرض سرطان الثدي، هو اكتوبر الوردي اللي لازم الناس ما يخافوش من هذا المرض اللي لو كونسير سي با ماهوش الموت. راني فرحانه بزاف. حكيت على المرض تاعي، وصلت الرساله في هذا ليفينمون اللي ان شاء الله يوصل الصدى تاعها للناس كامل، باش يعرفوا الناس كامل واش صرا فيها، باش الناس ما يوليوش يخافوا من الكونسير دو سان، باسكو لو كونسير ماهوش الموت. Donc on veut remercier d'abord Wikistage pour cette organisation qui est vraiment magnifique. Bien sûr en matière de cancer du sein, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de toute la société, parce que la femme toujours, elle reste la pierre angulaire de toute la société. C'est la maman, c'est la sœur, c'est la fille et même l'époux. Dans ce cas-là, on est tous concernés. Si la femme sera touchée, donc tous on sera touchés. Comme ça. Donc je remercie l'équipe Wikistage d'avoir organisé l'événement pour l'Octobre Rose. J'aimerais bien souligner un point important. J'aimerais bien dire à cette femme, à la femme, à notre maman, à notre sœur, à notre tante, à tous, à notre épouse aussi, de se faire dépister, parce que le dépistage précoce est très important. Il va au moins empêcher une malade de guérir, il va en guérir une malade du cancer. هذه الحاجة الأولى. وحاجة زوجة qu'on veut dire au moment il faut casser le tabou تاع هذاك المرض. Il faut dire بلي عندنا un cancer. Il faut aider هاد les malades معنويا, mentalement. Il faut soutenir la famille et dire on est tous contre ce cancer là. وربي معكم إن شاء الله. Merci à vous. We can survive.